Msambisi parla rapa it pusun beni yamba ne utundi yad mora kiba wakato de leben pam taba na kotaba venam na yinga ting da men wilgri yam timinsi damba urahma yo popo seka ale benzinda zaman dara novembre kugu raham pila ayopwa o goma zuro ga sinzinda yi inwenga sinzinde inata solomowa do blam lamye anders no butotori tontum ntara serge kaburi bam zinda bene ndik venema on ko Béranger Zambilongo to wers do gombi san wilgri obsertaba lourd pour Rahma yo popo famin si damba se serata baso kanga wa ablinga yikinyansa wakat bilu point na tinre so da ni sema na kalam inatawa min si damba son wilgub sanga lourd pour le blik ne buto to le sinkide ne libeta gwama zeka tournare ne nepsandaba au sen ya septum zingi Auseni Tambura ya gohnera noresa. La première décision est relative donc au relèvement. Lisinya kayam na mani ya sinkene na namsa yiba nyakri uptum noywa. Ya Burkina Faso windik siyite no gwabra son kitengan bandamba tawr soba sisik bamba aba tuma gwele. Mpas Burkina Faso première région de la gendarmerie wa tawr soba. No kaisa ya ministre wa serta bibiura lablika. Tenganaba ko se mette pak vaisro snelin tombang kanang tumwenge ya andamba mpatu tumde. Davantage situer les responsabilités. Sinketan kinde ne mweda sinzin inatawa mana kumspalra ne neba sona semana kalm saya ne benra. Nous avons enregistré 49 décès. Gendarme dam seman kalm bil kanga zugu. Ene pisnas la way nembuizala abson bonti civil damba ya bambom nasi. Gendarme dam pisnas la yobe la dinya voice ya sasa kanga tamnam bende William Titon son compte quoi sin ne tak damba simimana lora etikda kasit venra son tengan bandamba sin sigi en sonde la bigis en comme son salade nusin te likan poetiamba wakatra nisi il panon tawne tulum poin ngom nebni si sin keb mora yelle bala esangom son zen keb monte de borom panenwa ten yi sababu dinenwe sababa la sansin wa pamitiri ten son abamme en passe zunuro taptonre envoyemde ya zabre sin ya lingman la zoe de wonyinga tara na kendi buto tore sun tikri wakat la wakat fa takar san loure bit kontiam ki bay sin kende ne takra absun kum son kondo donc faire donc des bilans gom mepsin le gombe le sign up se kaboton de san kende ne la fe ozingi nge katona ni tout ça pakri bit kelen kela Useni Tambura au titre du ministère de la santé la fi wa tum nore ministère wa certa ba libre mara men gese Burkina Faso tout ça zangfa na parse ce signe décembre qui upipirari la lenda tundane sanan tun la fi wana kendi aba sanganare e usra France mi ya borba sibri en passe zi point absent va se bang ban ratal lamber patalfa palibi PCR option antala rapide soit PCR abse kaboton la kelin ya sababu to nandik no yibu pipino ya 5 deb sanan vigli sul sananges nimbu de wum table le bon comptable sura ce sont mes in Burkina Faso ka janvier qui oula sampila yo poi nanton tara la sampisila tamba yum tout il pisila yiba yiben soba ya 5 deb sanan ya neb sanaba to litawri on tonges to kan soba yono yelle Susamsa saman inata lour pour moi tenga torsaba arok markisia kaburi ob gomani Burkina biwa ob wilgami tibam larmame reasne butotori labna mana vesro nam na yilam bangam pam wani venam yel kanga zugu ob pasame tinero neda santara nugu sinkin satoro yel kanga pour moi bam na warika sibari halba ya soba andorla bidkelin kilri arok markisia kaburi tenga torsaba a Serge C'est avec beaucoup d'affliction que je prends la parole au sortir du conseil au sujet du drame d'Inata. Yana susan kasang lamzen kadam kwesi minsi dam maseka lor pore senkede ni mosib ning sinzinda inatawa mosib me senkiti ne busoro suisam tontenga poka yella me ye sababan kite de gwama ye wusoro gwabar la litongo lamgumda ogum kans fangil kepe vonle que je comprends fort bien car il faut le dire il ne peut pas être normal balaranam tuktoros mas manza pour un passerada tisura sa sinya nebni sin som musibra suka en kurultinga bizule wa tombeb tuma jingi sangom lingele ya sanke ne libe wengi yeli buto tore absam patari ya bum sum pasakde le meling lam gomde nimbui da sinyi kun wili de supanonga gwabar la ritan fagil kepewa colère qui sont exprimées ça et là. Je voudrais d'ores et déjà dire
lam zin tõe n yeelame tɩ tʋʋm ne ninsi zulu kãense sẽn be beene d kɩtame tɩ b na n kẽ vaɩsg buud toor pʋgẽ sẽn kẽer ne yel-kãngã tõnd le para tõn wʋme tɩ b yetɩ tɩ tõnd sodaasẽ wã rɩɩb n ka be le para tõn wʋmme tɩ tõnd sodaasẽ wã a pa tar zab teed sõma ye tõnd sõm n sõnga sodaasã ne bũmb ninga fãa b sẽn datã tɩ b tõog n zab ne tãn-som soodsã la yaa le buud toor-toore b sẽn dat n tõog b tʋʋmdã avec l'ensemble du courage qu'il faut et de la détermination. Je voudrais par ailleurs et surtout ndrata men tunu kanre ningo ne me yuringa en pous buni se fa gil kepe sen be to pour mon sip kanga yinga lam leben le koto wende tenem ni sim pa ma sam pour ba pam lafi et pour également un prompt rétablissement aux blessés. Autant je comprends la réaction de colère am sidu wum de susamsa ko isa sen zin de wakat la wakat bu fawa ele tum da ton ko hubur kimbio fangil keppe tinna taba antene mini sum manab kalma zabla wa burkina faso yuri ton me sum manat sana manra anya buni se fangili sumbe to rapporé masma sa pour moi dans leur dure épreuve. C'est une nécessité, c'est un devoir des autres. Parce que ceux qui yabum sintariondo lebre me ya neba taba me zulera bala nebe ni sima na kalma zablaranwa mana kalam tenga yulinga bala to zabame nan ko le Burkina Faso le ton me som me seberat soka nya nebe ni sima na kalma buda absin be to raporwa senelin ton me to on dik na kenda bu to tore on to yizule kanga point prendre l'ensemble des mesures qui requièrent la situation. Je voudrais également préciser qu'un Conseil supérieur de la défense nationale la ton wuli gavena attaque men le pass ti soda hatta soba abnambo ndala wakat buud fa senelen to kot kibaya la yeli bu totor son kabe soda sa zingu ti dia won ton mosa mbanga sana manara ton lut bood kansi masma pour on ton dik na kende bu totori tom torodin lam le yilemde ti vai sa ninga tin sing boton ne bini se fa gil kepe senare ne ina tan yelle pour moi abnam pa ma sibral zin pour disciplinaire sans exception. Je le précise très bien, sans exception. Haya ya tenga torsap kwes la wotone ta berange zambelungu rakan librade irkinga tawr masangulgi amti ya pipi la wotone zamsoro obsandik na kondebni sesin 15 doktoro Burkina Faso kodomda yidigre na yi fasiwa la yi arzuma novembre kul hampila yibu la banyaka yam nantasba zinyar solmoa ya nip son siyiki pisopwe elanu 15 doktoro nam pambangar kanga bi de kellam pam venema ta Fatima tani kema zinbe ta ami valien wersle Abia kudum da tum no buto to taw daman liban passé taw damba singete kudum nanan keng tawre ton tenga Burkina Faso kane lasam pame rasma nu tonre bangar post sinkende nina kende ningab sindike na vigil projet ram sina yilenti kudum na keng tawra sob ningab sinyake en vigiligi tijete na kende ningab sin vigiligi nan to nyaare neni se viginde kudum da tum no buto to ra winiga metib suriya ndongo ni bangar post pipi vuka amamburu soma mwinigame ton daba ya toro vigil suli si ya nemni se fagili sin kense de toro kurum dana king tor wengwa sinna zinda pore entalia ba yemri te toro lam tarange se wan nan ton tit sulu sa toro alle pore bangar poso kanga aya bumbu sinna singe tibala idna le mana bangar poso buto tore entore enyani bama la bangar poso sa wasa aya bumbu sinna ngese nyaga sinna yitoto sinna yilenti kurum da toron pampang la keng tawle ton tenga Burkina Faso ni se sinze kam na warin kense bangal poso kanga porwa mwiniga zules buto to sinkende ne tum da menga viguluga siya saba le lor poli eble mwiniga metep suria noro tibala bangle poso pipi vuka woto nuwa ayabum sinkite tibam metorum pame na kende buto to lep sinten derse atum ne na keng tol wenge amamadu trawore na ga nemni sibab sindik bangran tasa a mwiniga me
Je pense que la formation nous avait été... Mam tira me ti bangal poso kanga ayi bum sin tallinyot harikika ton tonga men libran gese sababu to le sinkende ne kudum dana kendra wenge Burkina Faso kane bum ton sinda pamara anara tuma puto te pusi etsana tinyamba bangal poso kanga aya pipi vuku to ne tum non ninga sin vigilgi tigete kudum da tum ne buto to na kengtol wenga sin vigiliga nemni siba sin kabna on wa bangar poso kanga son la santane piso pula nuwa na lebu wa pama nyagar buto to le sinkende ni sagalasi ne projet ramba vigulu wenge le lor pour na lebu mo rika bangare am pasba sna yilente tuma na kendre ton yi soma an nafab meisi il yita zamsara pourrin wala pas zamsara pourrin la massa ya sum groupe kombe sarura ya bam masala brika salro la zamsara buto tore antasi wilgam ti singa zamandara novembre chugo araham pila yopwe nantantare araham pila awe wason tourno wata wotone wilgam ti banga ningo sampama ya ni salaba yel serdiwa labsin dikantasba la ya tumno ninga sambo nanti sifda kwekwera ya bam lugulugu tumda wotone yi tonton natara ama midriana kama bunifi la ya birange zambelongo pam venma wersa ni mori Saya ni sifda ramba ne bini som beer ba taw yon ban sui ban hiro ngam abulga metinin kan ramba mesin kelena nimbu da taba sira da meti de bini som ngudu ba ton pam sam sa buto to le sna yilan ton re en son ba la tel ba kom ya buto to le te bil serdi on ton pam pidisgu lin soto na mbol ban sa ro on soda sa on kom sam sa buto to le se ken nepsen zat bebe sa ben la top 20 tel ba te bil serdi on ton pam pidisgu akambera ali ya sifda o to mo yonda formation kanga ya hana tum nebra sim tum PHS a bangare na yi to za nebra ni so koba so bonti détenu ramba ya na yilo ngule forme ni sal yali on wenge na yi to tum ne so benene resme ti droits humains ni sa yali waton anyi to wo ni sal yali wa alti wala sakare yeni la tono tim tabruno na ko bangare sindige de nyawenge Sanya ni soda sa sun bebe ngudu wakata wa bam wili met bam sunria no ko ne psim pam zam so bu totol sinkin lilla ali ber me ya bum sunna song bam top ton tel bebe skan islam ba tab sa o ton yi be ton kel na taba to me Burkina Faso la brik na ken song awuseni we ro ya ban sa ro soda sa tawl soba dunia pour un billet ton serada ngi ha nyo ko golga yele wo ne ba vim la ton gesabi yele donc nebni sebendi ko wa konton te beton prison à moi keti ya ni sala bo tonno ton serada ko la binyo ton serada gesabi yele la ti ton manie soba len ti ton pam zamso len ki ti runa wa ti ton neba nan pam zamso ni sifda ti zamskang nan songoba to ton ko la nebni sembe ton nengo anyo la ton zapsoma te yi ti beuro bepton me Burkina wala biya Burkina be rama ya siti ko ngame labna libon wa me ti do son taba me Burkina zamsa kan ya bum sunan kite ti ne ni sun gudu ba ton wulig abibe sa san bebe ni la bam me son twendi ki am son top sa oti beten son ba ya sura ni hungudu bibe sa ban sa ro wa bam possible han ton na pam zamsa bo ton ram le me zamsa san andik rasma tabo Irbas damasa wilgriam ti tumnum tora ramba bami pama zamsro ampasi la yasum tudni tenga zaba wenga la nisa la menga hidgira wenge ya umoa babra yemri ya bamenya ki yamna komba bangar kanga bi gesa anivalia sanam pasvenma Ler business la anin tonri na toron puita bangar buto tore tum no taw damsam be Burkina Faso kanwa lewa rasma yiba tum no taw damsam be Burkina Faso kanwa na tora men pame bangar buto tol sinkede ne tum no nan keng tor wenge la tum no men serdan tume tum nisba tum ma toron en keng tawri bum sna songba toron pamrase Burkina Faso kane la temsa taba asil medasia ministère ninga singeta le bra chargé de mission Wingame.
nos entreprises. Tontum noya bezules pour ndunda rumna sinkede ni yenninga sembe anduni wo fa bon asinti da Burkina Faso kane lati yetinyo ko lo kolra en le passe ban ninga sambonda ti coronavirus sinke tontenga elewa rayatile ti toron dik bangal buto tole antase nimbamba sontumde ni arzeka bum sinan songoba ti toron zaptum nele Tiksuka ngap sambonde ti séminaire de formation wa adia tum no rep sinvigiligi anyar de tum no buto tole neb songodba poussé Union économique et monétaire ouest africaine na BBN san ya net tum no la noresa mwini gameti bam songora keda ni bam sandata un songe tum no buto tole abiyitigre wenge Afrique windig sun litwa a Joël Yamiugo sin ya tum no la noresa mwini game. Donc nous appuyons le secteur de l'usine Satoumas na yile to abtumo buto tole to yirin keng tawle azeka bob weng se singni yuma wana sinzeka wo ton gesa meti ton tumnora liki de bangal buto tole an tas de tumno ya tawdamba lewa ton dabo yati tumno ya tawdamba ton pam bangal buto tole man ton tike wakstaba pour Burkina Faso kane la tem sataba itsana tinyamba tumno ngab sem fikiligi ti jette tumno ya buto to taw dam yaagale yelle adia marskiu resem pila ni 2008 yumde la fikiliga arabo ya tonre nya tumno ya buto to taw damba ti tonre yi ebzule sapora Hayam sambisi same yani suno kasanga halam san wers mora kiba ya haruna wa wilgi wa wana le wilgi be o tille wani kiba pala le tase